Аржунои ман ана ин Volkswagen ча бинеде. Volkswagen Jetta срочно нарх бардарои ман 90000 сомон боз муомила дорад гуфта салон ки нав даст машин нигоҳ кунед чӣ хушбах аст. Тоза хушбах аст. То моҳи январа бали ҳуҷҷатош аст. Мотор 2.0 бардарои ман бензин. Мотор 2.0 бензин. Диска балончош нав, без ключовой доступаш ҳам аст. 90000 сомон боз муомила дорад бардарои Jetta. Машин чиста Европа германский аст. خریدارا باشید اگر مرحمت کنید نساراچین فروختن شد وریانتی خوب است. حالت سالن کожный салон салон نگاه کنید چه خوشگل داشت. کожный салон салон بسیار задний دفلکتر دارد. باز چی دارد سیدنی ручной ماشین مدل بجوب دست ماشین کره دست اروپا گفتم خودشون گفتم اروپا باشد این ماشین چیستا корейский دست. انا اوزی کلیچه یابور میبرم میرزا با کلیچه بیارن یابور بینید. ана люкчош ҳам аст тозак аст лекин нигоҳ кунед на нав аст. ин машина бардарои ман хато накунам агар чанд та машина бардан каймо қабул кардагаан чизе ба барои нархи арзон монда истодан ки савдо шавад ҷош бафтад пула нақд кардан ба бардаро дизел даст ба ман бензин гуфтам ку дизел даст мотори 2.0 даст бузург бойка намешини бо кам расход мешавад. марҳамат кунед ашибкам даши надорад бошед пробег 163000 километр. چه خیلی است بردارو با شما مقبول شد نه مرحمت که ماشین چه با من مقبول شد با سودا دارد باز معامله دارد برای خریدارا مرحمت کنید اسپت خرید نه بای است ماشین چه سراچ بردارای من تویوتا کامری 2 کی پرزه ایستاده بود نرخ ارزان کده نرخ سراچ نه 82000 سومون سالش 2006 2007 است. آن ماشین بردارای من کمبودی ندارد که سالا میتونید خط اوستون بیاید پربر کنید حجتش 8 ماه دیگر утилизация هم دارد. حالتش بردارو بد نیست. موتور 2.4 دور استالینگ است. ماشین بردارو زبورکه یاپونکا 2.4 ماشد گیبرید. دیسکاچوش نگاه کنید بردارو. ماشینچه بردارو без ключевой доступ دارد. دانش چی بوره داشتن چی داشتن. انا بالونچوش هم در حالت خوب است. خریدارو مرحمت کنید. داری پیشک شو بچم. پارکینگ دارد زد میکنم. پیش این بور دارد که چیز دارم برای نخیش نشه. انا 2006 بردارو برای مبلوش که سیتلی میشد. از 2008 بالا مبلوشون سوخت میشه. ماشین بردارو کامپلکتاسیاش جی سیدنی لیفت یک طرفه انا باز چی دارد استارت استاپ دارد заводить میکنیم تارپیدوش نگاه کنید نه حالتی سالونش تارپیدوش تازه خوشبخت است 145000 کیلومتر پرابگ داشته است 145000 کیلومتر خب یک تنه اشیکا ایرباگ داشته است بردارو تمام кондиционерош یک دستم مرحمت 82000 сомон нархи хуб срочни фрукта мешад камбуди умуман надорад. خیلی است بردارو مرحمت کنید فکرتون حتما نایسید برداروی من لایک فراموش نکنید با کانال ارشد دبی تجربه باشید از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین چه بهترین میتونید پیدا کنید بای اصلا ماشین چه باز آخرین نرخ گفتم ممکنه که باز ممکن کم پیدا معامله ام شد تشکر بای بردار جانوی من لپا جانو خواهر جانو شما تماشا کنید برای شما ماشین چه خوش رو اگه افتاده هم نرخ ارزان کردی Hyundai Elantra سالش 2022 نو است ماشین корейский чисто تازه کره نرخ باشد برداروی من سراچنا 131000 سوم نرخ بیاد ارزان دسترس نرخ خوشو 8 ماه دیگه تعمیرات وجود دارد кондиционерош یک بردارو یگان کمبودی ندارد سه سال نمرش هم 2022 است انا سالش هم 2022 بردارو خریدارا باشید مرا تاکسی گشتگی نیست برداروی من میتونید بیاید خطی اوستون پرایور کنید معقول کنید دیسک بالونچوش نو است کودفوش نگاه کنید چه کلاس ربروش ببینید چه دیزاینش 131000 نرخ ارزان است خیلی تایور است ماشین میگیرید های کرده میگردید بردارو اوزی سالن تماشا بکنید حالت سالن رو نبینید از ماشین درشه خوب چی دارد دیگر به ماشین چه حالت سالنش سیوی سالنی لطگی است بردارو نگاه کنید سالن چوش حالتش چه کلاس خوب باز چی داره پیشک شو وقت کاملش نه شیشه شکستگی دست بردارو کاملش هم دادن در کلاس شیشه شکستگی بوده. خوب باز چی دارد بردارو اینا نگاه کنید مولتیرول مانیتور رژیم وجدانیا 117000 کیلومتر پرابگ یک تا اشیکا داشته است چکش سالماش نگاه کنید با طلبچوش هم سیاه دست خوشراک است ماشین چه بردارو خریدارو مرحمت کنید نه بای چی است روچوش ببینید یکی دخترکا بیاد زیبنده است ماشین چه برای همین دخترکا هم وریانتی زور است برای شما. خیلی است برداروی من مرحمت کنید نرخی بسیار دسترس نرخی خوشرو شد 135 گفتن 38 گفتن 131000 سوم روزی کردن سروچنه آخرین نرخ به سودای نه بای است ماشین برای من الان الکترومبیل شما نگاه کنید این خیلی الکترومبیل خطا نکنم یکم بار من دیدم یکم بار رکلام کرده ایستادم انا نامش خونچی چی بود چی
7 است. 7 است. خواهد میبینیم بارداروی من. سالش 2025 24 آخرش هستم 2025 راستماشکه اوتیلیزاسیا دارد تمام زپاس خود 690 کیلومتر بیاست. یا ضرب میبینید باردارو یک ماه میگردید. انا دیزاینش ببینید چه خوشرو باردارو سیدنیو اباگریف ونتیلاسیا ابدوف مساج نداره کی؟ داره مساج هم داشت است باردارو. کامرای 360 گرادوس باگاژش خیلی الکترون نمیشه. نرخ باشد سروچ 183,000 سوم باردارو. پرابگش چند بود؟ 8000 کیلومتر پرابگ نرخ باشه نگاه کنید چه خوشرو است. یه اچ بدست آخه یه خ میگم یه اچ 7 دست باردارو. استوپش ببینید چه کنید شو کن درش بچه سخت او مالادی انا دیزاینش نگاه کنید چه خوشرو 183,000 سوم نگوشو مشیلیک چوش کوزوش خیلی زور دست پانوراما بالاش پایینی بیاد کش خدا که خوشرو سالون نگاه کنید چه زور دست بهشوش میبینیم خوب داتچی پیرزون سیدنی لیفت پامیت سیدنی هم داشت است کنی برو های کنیم کنی آنا کنی برو های کنیم چی خیلی است باشین چه او پاتسکانی کش ببینید این اینجا تلفنونه کس یا بیسپرارانه زرد کن داشته باشه پاتلاقات نگوش بسیار کامونه کشو یا برو های کنیم باردارو دیزاینه رولا نگاه کنید نه رولا چی خیلی داشت نبچم رولا چی خیلی داشت رولا کوادرات دست می رولاش چهار کنجی بدسته اینجا خلیگانی ما میگه که برو من نشینم گفتم مالی نه حالت سلام ساعت دیگه نرفتین رو زهرا میگه من امروز شما میرم یاردم میکنم منم بلاگر میشم تو هم بلاگر نشی خیلی بلاگر نشی چون موشی رکلام کنی میتونی آخه کنی حتی رکلام کنی بای افتا رکلام کنی بای دیزاینش نگه نیبیش نکشور دست اوه نارمالی میرفت است که راز گندریش دور 183,000 سوم باردارو اینا مرحمت کنید کسی که محقوق شده شده باز مولیدت دارد باز ارزانتر کمتر دیگر میشید دیسکه چه شده چه خیلی باردارو یکی موشنش زور است محقوق شد 183,000 سوم باز مولیدت دارد خیر دارو مرحمت کنید بای هست میشه دارن این ماشینچه تماشا کنید این نیابیش این ماشینچه که خوشبخت هست نکی تویوتا آوریس نام دارد موتور یک گاشتی گیبرید هم موتور پریوس میشد این بس سالش 2014 تنیروفکا کجاتوش سالونا بدسن ناگذاروندگی دیدن باردارو سروش نرخش باشد 120,000 سوم معاملات دارد خریدارو مرامت 2014 واگن میموشینچه دیسک بالونچوش ناو کوزوفوش توزا رسولش کم گیبریتوش 100% یگان کمبودی ندارد مثلا رسولش باشه اگر 5 لیتر ممکن 5 لیتر رسول داشته باشه برای که به حد اکونومیش نمیشه حالتی سالن میبینیم نه بوماش پولنی کولنی کربن پلانکا کشیده هستن نه سالونچوش نگاه کنید 31 سالن خوشرو انا دو اینه پیش الکتریک بس اخیرش روچنایی است باز چی دارد پرابگش باشه اگر 257,000 کیلومتر پرابگ داشته است نرابنای پرابگ 257,000 کیلومتر باردارو خوب حالتی سالونش خوشراک است توزاک است باردارو یاپونکا گفتن این ماشین کجا باشه برای که پریکیت نیست این ماشین من فکر کردم پریکیت گفتن نی باردارو این پریکیت نیست ماشینی که برای که یاپونکا باردارو پرابگ وایش کو ماکسیمال کش 180 کیلومتر چاس میشه این کجا باشه ماشین دیدید باردارو گفتم کمان خطا کرده یاپونکا گفتم نی باردارو این یوروپیکا داست یوروپیکا به پریکیت باردارو دیدید پوپلیسی کالون باروشو تو زاک خوش وقت چون کاکاس میشه خریدارو محمد اسپت کنید معامله خوش دارد ارزان میشد سودا کنید ارزان کنید مخلوق کنید گرید بالونچش هم نپناه داشت چون تا بالونش هم باردارو نپناه خریدارو مرحمت کنید ماشین باردارو با من بسیار مخلوق شد نرخش هم خوب اکونومیش نی کم راست خود کاروانچا اونیورسال کوزوفی زور است کتون است تشکر جد لایک فراموش نکنید بای است باشید مرحمت باردارو اینم موافقی طلب با زفای دیگر سراچنه تویوتا راف4 افتگان باردارو سال 2021 سال دست میشه 2021 سال واگن رسمشکا دارد اوتیلیزاسیا دارد تمام نکی ماشینچه باردارو حالتش به حد خوب است موتورش نالمور گیبریتوش 100% ماشینچه خطا نکنیم اگر کریسکی است انا نرخش باشد باردارو سروچنه 320,000 سوم فرستادم باز معاملات دارد باردارو اینا کمبودی عموما نداشت است کامرای 360 گرادوسه پارکترونیک پیشوش رادار دیسک بالونچوش ناو کوزوفوش توزا سفید تریو کامپوننت حالتش به حد خوشبخت است خریدارو مرحمت کنید تویوتا RAV4 گیبرید 2.5 گیبرید بشه رسخودش بسیار کم 6 لیتر 7 لیتر رسخود دارد باردارو حالت سالن رو میبینیم مرحمت این سالنش
нигоҳ салончоша, салони сиёҳ, кожни салончош широк аст, без ключевой доступ, датчик слепер-зон, сиденье лифт, ана сиденье лифт, память сидений ҳам дорад. Нигоҳ кунед бардаро. Ҳолати салончоша бинед. Мошин бардарои ман ана винкулаш аст. Ана винкулаш аст бардарои. Ё Корея мешад, ё Хитой мешад бардарои. Салончоша нигоҳ кунед. Дута подстаканник чош аст бардаро. Инҷа барои чӣ бошад? Ина барои танга мондан буд, барои чӣ бошад? Электронный ручник, климат контрол, кондиционераш хушрӯ кор карда истодааст. Старт-стопаш ҳам аст заводской. Баъд 95000 километр пробег доштааст бардаро. Срочный да. Нигоҳ кунед охи. 95000 километр пробег, беҳад пробеги кам аст. Ҳаст хайр даро бардаро, на панавас мошинчи. Чӣ хел аст бардарои ман, марҳамат кунед. Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, боз муомила дорад камтар, савдо мешавад. Биёед аз наздик бинед бардаро, ягон ҷои задагӣ, даже краска шудагӣ ҳам нест бардаро. Савол ҷавобаш кунед. Хати устодтон биёед, проверка кунед, махбул кунед гиред. Ҳолаташ беҳад хуб аст бардаро. Марҳамат бардарҷонои ман, шумо на шикодачай тамошо кунед, шикодачай. Сарочила нархи беҳад арзон, нархи дастрас монда истодем. Тонировка ҳуҷҷатош пешакӣ мегӯянд солона бардаро, навгузарондагидан. Солаш 2019, Шкода Rapid мотор 1.6 сборкаи Россия. Коробкаи механика кати 79000 сом срочна нархаш. Кани бинед чӣ хел аст. Номерошам хушрӯ буд камде. Ана губачошам аст, мойка надорад мошин бардаро, чангу хок дорад, худатон чӣ хел дида истоде. Неки ҳолаташ хушрӯ. Неки бардарҷонои ман мошинчак гап надорам, беҳад хушрӯак тозак аст. Ана ҳолати салон, салонна нигоҳ кунед, салони латтагӣ, салончош дар ҳолати хуб, балон мошинав, сиденье ручной 107000 километр пробег доштааст. 107000 километр пробегаш. Коробка механика 5 тага бардаро. Салончош ҳуҷҷатошо дидем, ҳамаш салона. Ин мошина 100 чанд ҳазор рубл филм қабул кардагӣ буданд. Гуфтан чанд пул монем, гуфтам як нарх монем ки савдо шавад. Розӣ кардам бардаро. Срочно барои шумо 79000 сом бина. Ҳаст хайр даро, чӣ хел аст бардаро? Чӣ фикр доред, арзанда бошад ё не дар нархаш? Чӣ хел аст бардаро? Фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай ТЖ бошед бардарои ман. Аз канали мо боз мошина арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Срочный. Бай аст мошин. Бардаро Lexus чӣ тамошо кунедана? Срочно бозата дигар Lexus ES 350 бардаро. Соли 2015 до рестайлинг. Неки полный рестайлинг кардагӣ ҳастам бардаро. Номерошам подарка, тонировка ҳуҷҷатош солона буда. Салона тонировка ҳуҷҷат. Боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардаро. Харидоро бошед, марҳамат, срочный. Диска баломош нав, кузуфошам тозак, без ключевой доступ дорад бардаро, камбуди надорад. Ақибоша нигоҳ кунед. 8000 номершош чӣ? Мошин бардарои ман беҳад неки хушрӯак аст. Сеташам необычный сет хушрӯ. Баъд бардаро ногуфта намонем. Бампери пеш, дута фар, на 4 диска, стопои ақиб, ин поён чи насадко, диффузорои ақиб, ҳамаша рестайлинг кардагӣ буданд. Ман фикр кардам аввал ки рестайлинг аст, не неки до рестайлинг будаст. Ҳолати салон, сетли салон, салончоша нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ, мебелни салон, салоношам тоза будаст. Без ключевой доступ, сиденье лифт, память сидений, вин-код занед бинед 2015 сол 14 моҳи 10 даст бардаро 15 ҳисоб мешад до рест. Аз 16 уже рест мешад. 198000 километр пробег дорад бардаро. 198000 километр. Торпедакош салоношам тоза хушрӯак, ягон ҷош кандагӣ дардагӣ надорад. Апагнев сидени, вентилятсия сидени дорад. Мониторчошам нигоҳ кунед, старт-стоп, догъзони климат контрол, торпедоша нигоҳ кунед чӣ хел тозак аст. Баъд нест мошинчаш бардаро. Боз савдо кунед, арзон кунед, гиред марҳамат. Чӣ хел аст бардарои ман? Фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. Аз канали мо боз мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Ташаккур зиёд. Бай аст. Ҷонои ман, ана мошин ёфтаме, якаои ман, ана ин мошин барои шумо. Зебине ки подписчикои Автодубай дорад. Чӣ гуфтед бардаро? Ина хел мошинаҳои баланд ки неки бисёр подписчикҳо дида раҳу рӯҳ ба бардаро салом алейк мекунам. Фароҷон ҳамин мошинча аз канали шумо харидагӣ будем гуфта. Инам бардаро насиб кардам подписчикам. Ана ҳамин рӯз савдо мекунам, мехарам. Барое ки нархи хушрӯкати монда истодем. Солаш 2013 Toyota Land Cruiser хуб 200 мошин бардаро 2013 ба фикрам аз соли 2014 2015 як даст худом ба гашта истодагӣ будааст. ҳолаташ беҳад хуб аст. Тонировка ҳуҷҷатош худ салона тонировка ҳуҷҷат. Камбуди умуман надорад бардаро. Ягон ҷош задагӣ надорад бардарои ман. Агар ягон бамперош краска шудагӣ набошад, бамперошам ягон ҷош краска надоштааст бардаро. Дидед, даже бамперош краска надорад мегӯянд. 315000 сом нарх истодам, боз муомила дорад. Мотораш бошад 8 цилиндра, 6 тага. Мотораш бардаро 6 тага буд, 6 цилиндра, мотори 4.0 истодам. Диска балончош напана, нигоҳ кунед краскаш блестит мехояд мошина. 6 цилиндра ина.
از خیر داره باردارو تایوتا لند کروزر 200 با هشتگش هم میشه. این 6 تگه با هشتگه میشه. نه حالتی سالون رو ببینیم. بالونش ناپالا حالتی سالونش خوشو نمرش هم خوشو دو ساعتی هم سه قطاره مانیتورچوشان یوخ می‌بردارو ماشین نکی حالتش بهترین حالت بود. انا اسمش رو доступам دارد. سیدینی لیفت کوژوش در حالت خوب 2013 ماهی 01 دست پرابگش خرید خطا نکردن تگی 300000 مبل رول مولتی رول مانیتور ستار استاپ اباگریف سیدینی دارد. торпедош нигоҳ кунед, салонаш нигоҳ кунед, бардораш хел тоза хушрок аст. ҳолаташ неки зур даст мошин чишона. Срочни намарамат. Чӣ хел аст бардораи ман ба шумо маъқул шуд ё не? Фикртон нарасед ба дӯстон ҳатман раҳо кунед, албатта муомила дорад, савдо мешавад бардор. Савдо кунед, арзон кунед гиред бардораи ман. Бай. Ҷонон нарха тамошо кунед. Ана ин хел нархо барои подписчикои авто Дубай TJ срочна 266000 сомон Lexus RX 350 соли 2018 F Sport тренировка ҳуҷҷатҳои саломакати нарха бинед охе бардаро. ҳамаш барои подписчико бардаро аз шумо танҳо барои пешрафти мо агар хоҳед як-якта лайк рафтем. Ба дӯстон раҳо кунед бардаро. Аз канали мо боз мошинакои арзон дастрас, мошинои хушру метавонед пайдо кунед. Тега Volkswagen овардаган. Ана инаш бошад Lexus RX 350 F Sport. Камбудиш лабовияш трешин дорад. Дига ба фикрам камбуди надорад. 2018 тренировка ҳуҷҷатҳои салома. ҳолаташ бардаро хушроак аст. Медиска балон чошама кушода яше. ҳолати салон, кожни салон, сухака салон ҷош бардаро. Нигоҳ кунед потолокҳо сиёҳ мешавад F Sport пеш. Ана бескиличҳои доступ дорад. Сиденье лифт, память сидения, обогрев руля, адаптивный фар, 2007 бердераш. Вин-кодаш ҳам занед бинед. Боз чӣ дорад бардаро? Бози салон. Не. Боз салонша тамошо мекунед бардаро. Пробегаш бошад 162000 километр, монитори калон, обогрев сидений, вентиляция сидений, сележи вождения ба 4 ряд мешад. Салонош хушрок аст. Чӣ хел аст мошинча? А? чӣ хел аст бардарои ман? Шумо просто успет кунед бардаро. Ин хел нарху наво дар ягон ҷо нест. F Sport 266000 сом ба. Барои бардарҷонои ман касе мегирад бурд мекунад. ҳатман фикртон нарасед лайка фаромӯш накунед. Бо канали авто Дубай TJ бошед. Подписаться карданро, обуна шуданро фаромӯш накунед. ҷонои ман 155000 сомон срочна бозата дигар Toyota Camry 5. Не, Camry 3.5 кардаги не. Оригинал Camry 5 соли 2016 гибрид. Мотор 2.5 Б перекидка бардаро. Японка не мошин бардарои ман сборкаи Хитой. Ана 9 моҳ 10 моҳ дигар тренировка ҳуҷҷат ҳам дорад. Срочни нарх мондем, нархи беҳад зур мондем бардаро. Харидоро марамат кунед, нархи беҳтарин шуд. Камбуди надорад умуман бардаро. Срочни неки пул лозим будааст. Фарои дулинза, дискачош хушрӯ, балумош ҳам нав бардаро. Бескиличҳо доступ дорад. Ахи боша нигоҳ кунед, на ягон ҷош ноги сӯзан бари кор надорад бардаро. Бай аст бошед. Харидоро марҳамат кунед. Ҳозир салон тамошо мекунед. Диска балумош нав. ҳолати салон, светли салон мешавад, эҳтимол торчам дорад. Ақибош бо лифт аст, сиденияш бардаро, мебели салон, задни дефлектор дорад бардаро. Аз хел дорад бардаро, марҳамат кунед. Сиденье лифт. Ана боз чи мебели рул, мултирул, рулаш нехе Camry 3.4 рулаш мешавад бардаро. Ки заводской хитоиё рулай мехелкит мебиёд. Ана монитори Android, Star Stop, обогрев сидения ҳам дорад. торпедашош салонаш хушбак аст. Инҷа бардаро аз инҷа сидени пассажира аз ҷо управлят карда мешавад, пешёрқиб карда. Чӣ хел аст бардарои ман? Бай аст неки. Аз хел дорам. Чӣ хел аст бардаро? Ба шумо ҳам махлус шуд ё не? Марҳамат, фикртон ҳатман нарасед бардарҷонон. лайка фаромӯш накунед. Бо канали авто Дубай TJ бошед. Аз канали мо боз мошинакои арзон дастрас, мошинои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст мошинча. Срочни.